फाइनाय विधानसभा चंबारी न कचां के पाइसुक देना बागै आम्बासा पुलिस प्रशासन नि बखाक्ति फ्लैग मार्च खलाइजाखा और सालो फ्लैग मार्च आम्बासा ट्रेन स्टेशन गानानि आमचाइनि सिमि चेंगै आम्बासा बखास्तेनि जुदा जुदा आमचाइनो कितिंगै अ फ्लैग मार्च खलाइजाखा अ फ्लैग मार्च नाइमवथां बेदेक TSR 23 CRPF नि शेंक्राग रबो मानजाखा अ सालनि पुलिस प्रशासन नि तांबतांग दलाई हांखरनि आलायदा पुलिस सुपार BK देबबर्मा बखास्तेनि पुलिस सोमेन मजुमदार आम्बासा बखास्तेनि SDM सञ्जित देबबर्मा आम्बासा थानानि उसी बिश्वजित देबबर्मानो खबै गुबुन तांफांरबो तंबायखा जुदा जुदा लामातै फ्लैग मार्च खलाइमानि यागुलो हांखरनि आलायदा पुलिस सुपार कक्तमा थुमनाय रकबाय कक सालायथानि बसकांनि 2023 विधानसभा चंबारिनो मुंसा केबिं याखै कचां के पायरना बागैनो पुलिस प्रशासन अमहाय लुआ जिमुं ते चंबारी कचां के पायरना बागैनो जत फाइसिंति मकल काचमजाक निशाका মূল উদ্দেশ্য কি অ্যাকচুয়ালি আসন্ন বিধানসভা ইলেকশন 2023-এর উপলক্ষে আমাদের দলাই ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের যে প্রস্তুতি ইলেকশন করানোর জন্য এটারই আমরা এরিয়া ডোমিনেশন এবং ভালনারেবল যত সব পকেটস আছে এগুলি আমরা ডোমিনেট করব এবং আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যাতে হয় তো এটারই এক্সারসাইজ হিসাবে আজকে আমরা এখানে TSR ডিস্ট্রিক্ট আর্ম পুলিশ এরপর CRPF এর কন্টিনজেন্ট সহ আমরা এখানে SDPO আম্বাসা এবং আমাদের SDM সাহেব আছেন আম্বাসা এবং উসি আম্বাসা আছেন এখানে তো আমরা ফ্ল্যাগ মার্চে বের হলাম।